الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى أن يرث الله أرضه ومن عليها أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أيها المستمعون نرحبكم في برنامجنا الذي يأتيكم من هذا الوقت برنامج اسمه دوحة الإيمان والذي يعده ويقدمه لكم أخوكم في الله إبراهيم إسماعيل ساني وشيخه الشيخ أيوب سالم ساني بلغة جولا بكنوم بلمك منو سلالة أتجميت نلوى كسوم ديبك بدا بنيا والله محمد صلى الله عليه وسلم نندالي دي لو اميتي سبحانه وتعالى ينولم اوني ميونولا اجوي نيونولا سيماياي دي كوميسيل ماك بين نندي سلام ورمبو امكالكم ايوب سالم ساني امبنا جيو دي بنغرب ان شاء الله دي امورو لكم الشيخ ابراهيم ماساني جيجو جاونيا بدي الشيخ علي سجاساني bedi Samsuddin Nyasi kotu njomna safiri niringeni kasafak dekan bukan kan manjone ka kokorae pour man ku jebe kane dinewe nya mering di bukana kalakom ku jamatak di ku jamake di ku jamatak pe kanjamo bukanom dikani nga keti jat pambumika wa fan manjone wa baje fuko famfam mete subhanahu wa ta'ala yone فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون emite yono lama mambijikeng bukana kamanjak di wambara wan manjone ji manjut wodi mukana miti dine yolo nanosan kanemo Imam Bukhari rahimahullah na saferu me kitaba yola najaw maringondo kitaba inane babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal nane kabamma fulimet kawal kunkul kawal kan manjone fu manjaf bala aw berege waf wala nurak waf nanosan kanemo abu nyawtemite sallallahu alayhi wa sallam nane al-ulama'u warathatul anbiya nane kumanjakde koku jebe ngare ballembe kabeti ku bonyak bare ku manjak koku jebe ngare kanosu maketi ku bonyak bare ku manjak koku lakom babe di entame di kabanga keti ku bonyak kanimite subhanahu wa ta'ala e bonlim pour meri man kuringen mukana meti dine nanosan kane mo bukanom ku bonyak wana bonya sallallahu alaihi wasallam amman janolam di dine emite subhanahu wa ta'ala ne manjenola wode alqur'ani ko manjade ko jalo manku fosulor mu kana mu kila manku senola wasetaw wo ula waraw sofa wo ula waraw jewmadi wo pour ma islamé yolla e ngolen e jew facul pour ma islamé yolla e ngolen e jak bare pour ma islamé yolla e kan islamian manjone nuko na bo nyaw sallallahu alayhi wa sallam manare golam eno bukanom kayolora ke kumanjak di duniyai le musban bare nanosan kumanjaku yolore mankan babaj wa falolo wa fabajo de sukei man kumanjakete sukei kila ku yolor de mukana mukila buma kware kukan buma islami nene eno bare buma emite subhanahu wa ta'ala enene eno man kujebe ke jituma keti ka yolara ko kila mokane nanosan kumanjak ku yolore
mantedi educate fulenga buma fujuke im eno fulenga fe balatab walla fulenga fe salay buma fujuke im eno buma fu ninglore im eno kumanja ko kela buma ko ware ko kan mokate kankan wa fan manjene wabaje sembe wa fobaje fuko bare wa fo hanine fanfan man kan bu kana kammi di ka jantinora kamangum islami di ko man taymo ku jebe neneti fuka fodi di islami di ko man taymo ku jebe neneti wosa woli di islami man kan ko be ka jitum islami yoli ka jitum kan man jone ka jake fa idha ikhtalafat al aqwal al ulama fi mas'alatin muayyana nanosan ko man ja ku nyosore di mas'ala yan man jone yan man joye man tete juke flengaf fe sunkaray man tete juke fulenga fe salay buman waraw kana nen imameti ula kan man jone o karanguta walla no karanga karang bare ka karanga kolla ko yanyut emite di yono la ma mambu jikengde jambu yitom dorono kan di paso ferabiya jambu jok meti nje momani jokum eno moja kum eno di dine hani bare mbuken kamanjo mankuregi meti dine we nyale man te mani jokum eno man jakum eno bare dine mani tokulom abonyaaw mananenum eno de kanus maketa abonyaaw inje fana doni jebe ke jewmak mokaten ware kanu ma fanfan ula kan manjone ula wa midi karibe nak mukana meti l'islame bokanon tanima ngumberi ngle tola ko babaj furim fo pullo de Gambia fan manjone fa ya hore ku manjak fanfan fan manjone fa gore ku manjak de kan furim fan manjone fa tenye tutoreti si l'école sigaba l'école ti ahlus sunnati wal jamaa di l'école ti rawdatu al majalis nanosan kane de di mo fameti Gambia babaj esuke bokana kan kupajulum man kuneni di ejunkute yeti fu manjaf di kuneni de ejunkute yeti ka ningulora mukana meti dine di Gambia kala kom Islamic Supreme Council kala kom al majlisul a'la li su'un al islamiyyati fi Gambia kala kom kana kan manjone kan mofam munenum kan esukay enenum banja mofam ndimuy sen meti wano san wayekenum dine da mofameti Gambia moore mulange ne bedi Islamic Supreme Council mankan ko kujebe ereget bu kanak boma kujebe ka jitu mak mukana mukila surtout de panete juke fulengaf wala ka ningulore ket fulengaf ko esukay esenum sembay e penekila bokano nano sanu jede sukiyano san ko baje baj kayong kan manjone ko kula kom kanifana keti kulondak kunifana ke ko manjak kan manjone mukana meti dine pe diko kila kujebe kalangen kan manjone mukana meti dine pe ko kila kujebe sen wano san wabajom da mukana meti dine waji sorum do tu wajaha serum do tu ware olange ni bedi bokana bukunya mankure gola buman ware ujituma dine yolla neni di Gambia di kanu meti kan kusenu mukana mukila ko kula kom kumbanja keti majlisul a'la kan manjone di furunga feti al amin Touré jobedi ana walla an manjone amanje amak alakom Ibrahima masane jeju ko tukokdo di majlisul a'la uyunya yalakom Islamic Supreme Council jat mukana meti dine de suketi Gambia ko wekenummo bare Sheikh Ayub nari lorim pambajo ma fosudola fanfan boman waro jituma uyonga wenya ogabaraw de kayon kapurlo konkol kajakut kala kom rawdatul majalis bukadi koni voice of majalis di kasanken kan manjone kete ka kajen esuk kasanken kan manjone katika kajen dina bare kasanken kan manjone kete ngaru ka jamorata di mo famolla de paneti fu manja banja ko manja kok de esukene fimi manko sene e junkute yekenum mukana meti dine pe oto kanjamo
Sheikh Ayubo min lorin pambilangin microphone beda kila manji safor inshallah falyatafaddal mashkura. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه محمد بن عبد الله الذي خصه الله برسالته الأخيرة. أما بعد شيخ إبراهيم من جنب دي سابي فام نسوك توك أو دي منطوني دي بغانابو كان ينكو سوف جيكون ما شاء الله برمتي دي كرم من أقول يدين لوري إن شاء الله من نميكا توك تو فليمت فان ما نيموني فباجنا فا فان دي كو مسلماكو فان ما نيموني كو مسلماكو جانتي نور جابان باجنا فا دي بوكو إبراهيم من بيلو مينو مو انتو مينو جات غامبيان وانو صلاه ادم سبحانه وتعالى emite wonu la wonu gambia wa fon mani moni mof ma jupe mbajitumo wala kom emite wonu la won ko rege majlis al ala li shu'un al islamiyya majlis al ala yo la ko mi e lupe yemuke yen mon dal yawumbe non ko lonna ke gambia burum tu kok man ko lake tenta meti palansorete lupe kila nyam 40 yemuke yen mon dal kulona ke gambia burum tu do ku bile manku mik di mo kana mo libete ko bete mite subhanahu wa ta'ala do ku bile manku mik di ka sofora ke kulona di mo fumeti gambia kon nyanye baja bu kan ka jawlo kan manni mone ko ku jawlo jaw manku juku meddal ko be jum foti fakila feti mba fuke feti majlisil ala kon gambia wawo mi di gambia kana ke gambia buku wadan ku jukil eno bare buku wadan krokode bu kana bu ko nyamno eno kato anosan awbe ket anosan kedya ko be kenye wanu fasam diine wanu rokum diine no lakom borom biya kon wala alquran yukun no kenale rasul sallallahu alaihi wasallam pop akon animite bon bedi wala ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam annu emite yukone yono am de ko be qibla yolla yukon kon waw jebe kan man kan wono o ke wala kom qala allah njepo wone kenemi qala rasul njepo wone kenemi nu jumantu yulora mante laba ngaw jukumet ingilati waaf njeponi jukumet aw populate waaf man kan kama wala be ka yulor wala be ka nyakor wala be kan bu kanaka karantu man wegite woli juupo man ko manjeti boku jembe kala ka ke di boronga boli eno man ko manjeti boku jembe ko wete mite subhanahu wa ta'ala eno kafa ya kam mom yola ko eno won ko lon ko regam rawdatul majalis yu nyamuno ku kamfer man ko kole mite subhanahu wa ta'ala wala to gambia no kinale babe gambia andu wonu manga wala ko gambia man ko lon na bon kana ko waron ko nyekon de kon man ko belate mite e wonne jak man ko sofora ko la ko wala ko jak Cheikh Ibrahima tatani la ke kam programme dimanche wujnya e sanken mantiri dulan man nyimone ko lona ke gambe boku jembe kan man ko man ko kande kon di baj akol lam bari nge manjuto e musi manjo a musta kolom bampo e musi jamana sanken kana mola bari ko ne kam anan mon dal alata emek amangutu kariben ko lona kurma koli mana kolami dika sanken kan me mon dala fa mu janna ko mameda ka sangana ko nyamuno ana bagdin suwono sa jakas woje me kasana kan ko mo nyamuno ka to nana mu jonja ana ujiulo jadi ana di suwono aw dinjo non san u yulora di suwono siya di sumo na non san su yulore kon yo yisenti meti ngemangto aw na regula meti bare puju ko medal jonja manu sunga di makka di babu nyamuno saudia puju ko medal yo hanke bo saudia fan ko regutumo nenum ayna mbujante non famba ngeman jutide banni mangi emite subhanahu manji amislimaw al aslu fil insan aw fil muslim an yuhibba li akhihi muslim hada yani bila mujamala am muslimaw apala muslimaw won wanu man kon nyanye men nenere go mom nenom aw alquran karanga be walolo baba di alquran ay soli san ko rege gambiyatun wa senegaliya Guinée Bissau susido bang ko ne makiyatu wa madaniya kon amisilma honu jembe ngare mukko memite en wonne juki wala ko mabe ngare wawolo makka di madina o ko bu njawo emite ibrahima emite pane chami metunu riben muhammadu sallallahu alaihi wasallam en tuti on tahtadu kon urunya muno bukana ko waran ku lewlu fanfan nak metu wala makka ko letu makka kankan ko la torola dine yolla boy purlomi rasul sallallahu alaihi wasallam boy mite purenomi muhammad sallallahu alaihi wasallam musta pum makka majo be riyad fa kon wanto mo wala ko mi on manga wala ko bunu jala be kala ka duladi supreme islamic council eno bubu kana ko waran ko bunya eno ibrahim ujuku janu sankena metu mo kana mi dine nani mite fango yo na emite regum dal ko mayon inna allah la yastahi an yadriba masala ma ba'udata fama fawqa emite nani mite sange mo kafara du kon emite po ba man sa rukum de ma ben emite ngi jeli be kapunye benen masal yano ko nen e wol mbo fangito
kon nyanye waw kane ana wanya sanke dine wakana poto sanke ndakela mi ko ne wala tuntena wala ko na benone kon mo kan Ibrahima fo mo fon to ko ma diaw man mo lumi ka gi ko mambo kana ko la po ku lewul ku manji waw mu de jaay jike e juke ende fulenga kanu kana ke son kan yulo ra yulo e pule son kan yulo bu kay makam de nyekle ka yuro ko nyam Ibrahima barakallahu fika Ibrahima Sheikh Ayub emtekane mitei e jami alhamdulillah bukanom ula jamanya amoro alakom Ayuba Salim Sane nanam di kumanja kan manjona alhamdulillah alimun nihrir فجزاه الله خير على هذه الاستفادة أيها المسلمون كما تعودنا في هذه الإذاعة المباركة أن نأتيكم بالفوائد وكذلك أن نستفيد ونفيد الجميع فالشيخ أيوب كان يتحدث عن خلاف حاصل بين مجلس الأعلى لشؤون الإسلامية في غامبيا وروضة المجالس وقد ذكر الشيخ بلغة جولا أشياء كثيرة ولمها إلى نقاط مهمة ومفيدة فجزاه الله عنا خير الجزاء وجزاه الله على هذه الاستفادة وشيخ أيوب امتكان متي إجامي امتكان متي إسفوري امتكان متي إفمي إتبنيني فمان جفية بكانو legel diine ti islamé yola kom diine yan manjone nanosan amisilma usofeyo la tubono na mi reglon tati bolam kameti Ayub bangal lo tate meti Bukhari bangal lo kitaba yola yemake dode kitabay na wanjeru nyoka jaring kawalak nane kawalaw kenya babu al ilmu qabla al qawl wal amal nane kawalaw ke fu manja folo bala awberege furim wala norok furim ja di jaw ring de meti babaj ko manja kanisuke pajulum ko manja kammi de tu kamanjum dine ya legene ya jawde kanu suma kata bonya de ko d'accord metti bu ko tu ko manja kama man ko ngaro mu kana me dine ko seni ko kana bu ko kunya ko la kom islami supreme council de baj ka yon kan manjone ka pour ba ko manjuti ana manjuti fu manja foli furingur Sheikh Ayub manga jamore ka malegenam dikujo manku mambe gas ku gis mukana man manjone ma islami yommi de digambe de jayji e bajer ban manjone ba jongore woto kami ka kolla ko be jaw ku ngomo de pane yoynya ko misilma kan manjone kammi dali digambia banjadi ku mang dine tay moko ware ko tobo ci kam na ko li Allahu akbar mo kati Sheikh Ayub ko misilma ku jantene janten banja fu manja fiya fu seset banja wari mite wonim alhamdulillah woto gasul bu kana kolla mon ko pour di karamba muy sali temo ko ware ko nen kakam na ko li nam Sheikh Ayub barakallahu fika Sheikh Ibrahim mun sankilo ñeno lanten te seset alhamdulillah mite wonu fasaha yen man mone ñanco mo ko na ko meno nak ba masha kanja tamba kunda bare asani kunda nan sana sankene pan lentule bam pan set alhamdulillah Ibrahim wallahi man emite subhanahu wa ta'ala men etu kolam eno e kantola urea Ibrahim emite wuno situ la ko jamata ko emite e wuno la on anyil an mani mon ko nyil kan manni mone Ibrahim nano san ko ko sankene nano san ko lake be sen bu kana ko nemite mangumi wallahi katiti mbor katiti mbor kulake ridola kon Ibrahim ma sani geju odi cheikhana Cheikh Jibril rahimahullahu rahmatan wasi'a mete kana mite wuno fasihi jannatihi bi kanu san kala kon di bu ngarabu kila bu nyamuno emite Allahu qadirun alayhi mete kana mite be kamona amin ko na bu nyamuno ko la kon ko namuno kuni fana ka herne kete Gambia di kabunyon di tangeti jawara manku jumen e lup yan manyu mone Gambia burum tukulo na ko li burum tu to ko ni man sankelo meno mambu kana ko simite os nyam burum tubu kana kayulo rak ku bajo tito ko muslima nyanyeme mankan ko bo karage kana met emite yone ko bo karage kana met Muhammad sallallahu alaihi wasallam nane nano san panku wonku Gambia na manko ne kulona ke Gambia burum tu gijo mulaka mumika dine yolla muna wala ke Gambia wala ko mumika dine yolla muna kayma kany mebele manko la manko mik dine yoli kono wala ko jama ta gijante no jakko ne moni kasanke nako ano sanu jembe karibe na keti malaganam riben dan Sheikh Ibrahim Masan jeju danammi kafa kilaw nyamun wala kom kafa mamundel bukane ko koliyemite andu won ko ken wala kom qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatu kubaytu ken kanda ko mako nyam emite yone abonya
nyawnane ko sayba kone kon ungar ya kurma kole kurin kemanu jembe ngare bare pankujo manku fosenu fanfani suwono res manko ne kopo ku jawlo jaw kafa yeno ne non ne jawlam enya simir sigaba awu nyamune yabajum tan nyam simir kabana ndungen wawuje to yoy mele jumel kuranta kolio anu klona ke gambe abum tu furir fonosan tu fowlu kafa kala nyam yala ko majlisil ala kon nyanyeme kulonna kantom kompawlal diku tumbewlal diku linolal kon nyanyeme ko kanjato emite kontum emite yokula ko muntom yokom de rege bu kana kafa yikende jo yete be guyu bu kana te nano sana fulenga fu jume finki nje katu cheikh na joka jabru man ko won ko lam wulu nje Lamine Touré Cherif Badiane di Moussa Diallo di nje Ayub Sané di Ibrahima Diagana wulu jawlo mu jawlo mbere do Gambia nu jawlo mbedi GRTS mu jawlo mbedi QTV pobu nak mu yisen mo kanam mof mo ende si suku soni bu tinke ndi sigaba tuba safale di bu kayimbo koku yisen met ko jog fele nga mo fete Gambia bu tinke ndi sigaba dere mo fete Gambia Allahu akbar koku jukum fele nga bimana nano sanu regale si suku bimana musuka me fatiya me fatiyara ulala wamide di Gambia nano sanu nampene jejawri wono bu tinke di sigaba kajukum fele di Gambia kan mo nda leti mante kone de Lamine Touré be kala ko manku ngar bu kana ko anu ana forcé ni ko téléphone manko ne wule sukeloli ande kujju tanya bu nyaanyi me wula ngata ja weti Gambia ba pare nure meto none Gambia jike yoli yemuke duniya burum tutan ku jikin telecom Saudia ko ko ne kujju fulenga du nure meto suketi Mauritanie di babe Afrique fang suku soni ende unyen gimutija mofu mon ngel mo tu muju fulenga fu tu li bayi sene bu kana ban di ku jo manko ne hani Saudi akole man ku jo fulenga fe no molet ina ka gisu kana balawrin toto na baba furim fan ma nyone fanu gore fa baje na fa fona ko meti kama ola Gambia manu sali ya nyamome le mante basale meti ande bu kone ku jo fulenga bare fulenga fa fu jukki Gambia di bajulom kayon kan manjone ka purlo man konde lat furi mafukila man konde se formo binam baba anan manjone nano meti o nanamen namde kayo ngaw kunya bare na wonkum anifana akondi kunifana bukunya kan manjone kam de kayo ngaw kunya kala kon rawdatul majalis mai seno meti fulenga fujuki jok babe ma nane hani akko folo meti anifana wole awon korti anifana wole nu wole kan kilo ku aywa nyake Shaib timangu mupojo bala beri nge toto di video nya na emite subhanahu wa ta'ala yonede alqur'ane faman shahida minkum ash-shahra falyasum na oto tafsire yema yonto oto nyamuno Ibrahima mo kane ka juupe mambu kana ko fasarem di mantom di man emitere to meno namut bu kane ka juupe ko ne an memon dal ajembe jukedi fulenga jikile jola nyanyeme nuko na marawdatul majalis mi manko ko rege men ko ne ko ku jukut ku ediku kile koli Ibrahima wala ko be ngeseti endai ebe ko ne ebe gingi mo fmet Gambia nya wula kalolok burum tu manganya mante foni be nyomi be badibu be kiyang be basse tu kana ko be ngeseti be kila ke basse ke nyame li ko ku juke be gile ñu nuju ke be yo no mam de ngi sewla tu yo no mam de ngi sewla nuju ko yana mo nyabamba nya muna weekend jale be kam ko do ba mo nyabamba kon nyanyi me duniya tu ko be ngi sefulenga fan mo ne fulenga feti balata di fulenga feti furiya Saudi adi ko ne kuju fo mba dire Gambia fan di ko ne kuju fona ko ne benan ko jembe ko ne ku kila ko la ko makane kanu buma kon wanto mo wala ko Ibrahima ella tay keb yon to mi ando amisil ma kamfer mo lati wala ko malegena bara takku mu jukku ja fulenga fofu ma ende fu pure bala bu ma pure non nje bala bu nyam ngeedi ko la jukku bode han pan ku yisentade be kayra to ngon jukku bala bu nyam na baden kon wanto wam kana ku felenya meti rawdatu ma ko ne benan ko jembe juke an kuli fana kuli kan ko fi mbi ko ku jukku ko kanyum be ka kano siweres akano to ja siweres de to ngona jukani kayta ko la kana safele o noni mana kila jembe juke fulenga bara wanto wala kom ku misilma tu ku waden ku kulemite rawde ma ko waden ku kulemite meti kaji ko pali ku misilme annun kaji ko ko yini ne mite subhanahu wa ta'ala est ce que mama sala jamana fa no musa juk fulenga fu mare bu kana famu juke bu kana ku bile man ku joku rego nyanyeme aw de suke ya fan babe suke ya fan banaw kilim ku juku ja fulenga non hay tak mu rek metu amani fa na olole waju ko wala ko ni fa na anabo
urtu ka keleno ande mi tema al kibr e mi tema ka keleno rako e mi tema wala ko muslima ji wala noro Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana di hadis abi hurairah nane masal min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasal al-jasad al-wahid idha ishtaka minhu 'udun tada'a lahu sa'iru al-jasad bisahar wal nane ko muslima di ka wala ko di ka mangora ko noko ni le burum yotu bari est ce que wala on karangalem est ce que wonu fi man di sigre sallallahu alaihi wasallam barakallahu fika Ibrahim woto bukanom ulaw jamorade amoro wala comme Cheikh Ayuba Salim Sane mana sankenum eno de ba sankene ban manjone ba sete ba sanken ban manjone ba ribore di fu manje emtekane mite e chamo Cheikh Ayub bukana ko boka jantene fanfan banja ni mamma munom rewo mire bukana bukam ko la kom rawdatul majalis bukan kan manjone kone kanu suma kodi dikan burunga banku mangombe jay bola ko wanu tokulam ku fannani de kane jante fure wa fukila de wanu tokulam ku fannani de kane ko ne kanawo ko jaw tok meti kumpawla wanu tokulam ko de kane wa faju ko barana bunu kap di wa fan manjene waju po bare islami ne jalom ne kattenum me farum rikena tu ebeten pour mu ngarab beti emite subhanahu wa ta'ala woto nano san kane mo abonyaw sallallahu alaihi wasallam nana lama wa mbaraw gabon o gaba kebni katenu nano sanyi sofewo lan tadillu abadan kitab Allah wa sunnati e kitaba yombo yalakom alqur'ani di kitabete mitelakom alqur'ani di kanu suma kumboti binje jawm eno minenum en kama di kanu suma kitabo nyaw sallallahu alaihi wasallam ana bo pour lo karamba ma jalom nano fulenga fujukiñu nano mante no film emite nano no film meti jabonya nano nane bilal wonke mbukana manko so an manjone o ko mi bukana pe ajukut fo anaw najuk fo na jalom nayne no meti emite yekon nayne no meta abonya abonya temit nano ko so wala ja gambia ko no tumbu kajukum fulenga banja ko tuku misilme rawdatul majalis diku jodi ko ne bukana jam ko so rawdatul majalis di ko jodi ko ne bu kanak jambu ko sali meti wa kariben kuka koli denges katebo koli denges uresa woli mu pallo Allahu akbar mo kane quraba kone man ista'jala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi anosan asomben wa hawbeda kila bala wo beringe mane mite jebe kano le ko yoy firo ma islam jebe kane mola ko yoy firo o kane rawda ko sombende ko karamut ka karanga ko le ko yajut de ko mam be ka tobo tan ko manja ko tobojum mo kane mu kana mole ndi mu bon le mu jaw banja le mu jaw fere abadan ko la ko mu kana kan manjo ne se ayo ko ne wala nya be dis kitabas nano sano la nya be dis kitabas man ko felem kitabas folo moleti abe jaw tok an manjone o me may kene kitaba nane felio de 5 no jarabe la tangon nalangeni abadan yo nya kitaba kila ko safelo darabe ayub anare ko jomi karandi ku jamaata no karango ku jamaata o rego ku jamaata jamut bangona karandi abadan tangona karandi mona kila jalo manani nje fammi mange imanja o karanga ke ku jamaata malege narege allah ko malege bamba jebe jore ma karanda jamaata me karanga nya ke buma du jebe jo wan ko safelo darabe aw to ngono rego ko ne o karang orek arabe no ngone none bara alquran nya abu fasare yo banya o jamut musanam kila allah oto ko ko mukana kajalo mbika kanyene keti dine mukana kajalo mbika kajena kambenge yamide de Gambia bare mite subhanahu wa ta'ala te kajen te ekate kanya mo se khayo ne mamma musa kendi video pullom di salay metti saudi ko ne yot yema ku juke banja kanja mo panku jambago di bemak ko misilma ka salim di ko saudi ko kajene pour imiter subhanahu wa ta'ala me ngone yam fu mante malegen mante ne malegen se khayo fu gajor falayne manje fu gajor fu nukuru wa jupe fu gajor falayne tir te fure di fala fure ande o may ende yone yoye e teben e mimik aje be karibe yo bedo kon wantum wala ko mbukana kulemite Ibrahim akila wankure nyam kulangana bukana bedi en si 40 ans ujike ja Supreme Islamic Council kanum burumtu ko ngila ka ende ko ngila ka 40 kon Cheikh Geju ampo 40 na kanu Lamin Touré bu ko nyam burumtu anu sanuri beno da di 40 ko ton puru kon nyanye me karibe mbuk ende kala ngem kana bedi ku fanno la ke fuken ke no nema ka to kunyila keti ko ende ka karawlon di 40 ko ku jala bedi arabe mon ku jo man ku ende ku jum place tan ku jumunya
kon nyanya ko ko mamman be ka faske mu kana kem ko mangi furen fema ku jembe ngare di ko ne ulla nya be ci 40 solla urutu bo yon kom le ngese won kom le ngese wallahi emitay nano san man kana lillahi kana allah lahu en kanja mu kana me de mitene juumani me emitay nje popani rambeni bare kanya no jum pure ngi sundo kajuko e ngi sundo pour mambu tebo mambu kana ko ne ande ha mbu kenunde mo kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nano lal bu kana ko figire kan samna si gembe to ngi siremen qari alquran li yuqalu annahu qari wa qad qila wal mujahid fi misl hadhihi al umur يدعي أنه يعني يجاهد لله فإذا هو يجاهد لنفسه كون أمنا من كجوم ولا كم كنا كتونغن دا كم كجمة تون كبرين ديسامل كون وانتو ولا كم فيديو نعمل فوجاجو كاتون إنجيل نجاولم فلا ميجيكم كون ونعمل بحور إمتى كانوا 2011 يولا كم سميت كانوا مسكمس إن دي ديوكون نعم 2011 en video nyam noy pour mo kan ni jam Sheriff Baro mana sanke na wati ke to ko akela Saudia ngeto to ko mani lalla be babe nyam no ba na to ko Saudia ba ne pullo nyam no ka gajor kalene kan al jazira ko ngare man ko remen ko Saudia nyanyi me kanja Saudia ko ne ko man ku juku meno moleti Saudia le ko ngala ko ngala ende le ko ngala ko de mo fo molem fo man ku pure man ku ja ko re mo kata boko je meja ko rek for mo fanya al jazeera tele kila fangele da saudi ele do saudia yo baba qatar boyom waaw kane saudia ko be jo be cham ne fulare mo nyamul ko fan ko regu doli mahkama yolil ko regu doli television yol man ko ja ko pure mbeli mo fa met qatar mi ko regu bo man be kana ko jo be na nyamul uru tufu gajo fa mo ne fan ende fan ko jonene ko musulma ka musulma pa ngon nakana sanga emak pa ngon nakana sunya emak ba fu gajo rafo leti ende budu ko beta musulme am musulma o kuli emite subhanahu wa ta'ala meti fu gajo rafa emite mangtu fona bar fu gajo rafa ko mu ende fanku je ku jonen mon ko nguru pour man ko ne saudia anu sa nyembe ka tumia ke saudia emite seten sembo kana bu nyamna de saudia wono sa wan ku je mberege kanja witi dine wallahi wuri be nyamale ken je meto ke di mo kaatu saudia bu kana ko maniti de fu gajo bu kana ko maniti di kaya hor bu kan bare dine ko moni karamena kunyi ko mu tum kan nyembe kan ko mo le ngare dunie mon ko jobe mo fe me saudia man ko karandi di ko seni po won mo don ko nyembe kana foraga di boronga bolil uru nyamuno burum tu kama uru tu an ko me le kane kama de pour yebunte ko musulman woto mo kana kare hawsa pour mbo saudia mbu ko le mite met ko karandi wuti fu gajo wa ko karandi wala ko mergeti malege namu wala ko karibe ke sunnat muhammad sallallahu alaihi wasallam di aqida ya bun jembe poye di boronga biya eno woto mokane mo fo mu nyamuno mo fo mo mite kan lu barake kulonna ka jupe ku nabiyon ka jupe tu woto kaba to ko ngomore kon muhammad sallallahu alaihi wasallam akhiru khairul bariyati wa atqaha dena le pure dona pour mu dona keto mo fo saudia kon anosa jembe rege fu gajoro mo met kanyum pangi junni muhammad sallallahu alaihi wasallam de met none saudia fu gadal fu nyam bofu pour lom alquran boy walolomi annu sora sa jupe burum sora sa ko burum tubo solo kon wanto wala ko mbukana ko katere ga fu gajo fu nyamul mon ko ni video nyamul yo ko ngalomi di ko lan pour video ken ko doke ujuki nyamon ko pare meno fam awde juke han ko mangi saudia ko pare nyamul leti pare saudia man ko ko kondi kasanke nak man ko ne ha ende kasalia waren kan fana ka feti arabay leti fana ka feti talata fam ay no la nga sangana fam puju ma titi mo pour ma mettre mu nyam burum tu wa fam ko jonene kon wanto wala comme internet bala be jaat di tefra technologie jaate ha ila jiddan kon ano sawnu jemme ka jonena ko kam fer en kana mi dine ta ko ngarf gaajoro ko tin dine fu dine laylu hakana hariha la yazighu anha illa halikun kon umanja mu halaki ngarf gaajoro fo mo ko ten fo di dine umanja mu ko ten fo dine emite pene jarabi wa fan me mo dare kajon to ngon pak babde emite subhanahu wa ta'ala barakallahu fi ibrahim tan ngon kambala layne pop ngole kan na bu kambula layne bu kana kan manjone ka mangumbe jole manko benen di bangana obenya ka mangumbe ka sanken ka mangumbe kenge manko man bu kay mo kala ko rawdatul majalis na ko wonne kuno kenu di nomba en manjone 6400151 6400151 wala 3993151 di kamangu be kanu kella kamangu man kayo nga bukunya kala kom rawdatul majalis ko kala kom bukaymo wa mala kom fuka foli. Assalamu alaikum na numbara morkeba abe moy kanne morkeba alhamdulillah sekture alhamdulillah be la moy kanne
inshallah dala mata barakallahu fika Cheikh Touré machallah ko famala tamindiro ko mala ba ay mo len banke muru da kuda ci baraka da fana Allahu akbar ay Cheikh len to ko se Ibrahima Diallo ko ñu akam ñolu alama barako ni kambo la amin 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 Cheikh Touré amin banko la tamu se ala le wala ni ale momento londo la kabol ci mo de bi faamu dala Allahu akbar ina mo faamu ni la ina mo mona tan nala والله 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 امين 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 Cheikh Touré abarka bake Cheikh Touré ibota on nyim mo woliti mi alon ko dal nyim pro alfala programme ne bukada assalamu alaikum assalamu alaikum naam naam alhamdulillah jamaala mi tadi naam ikango ci ka domandi naam okay ngamira ko dole fana bi ko to assalamu alaikum naam bismillah ni be do kanne amin 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 todima seni moro famo ketal seni bajin kanaw yek mashallah amin 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 seni amin 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 seni assalamu alaikum network ko da ka fara ka kundu lala naam aha bismillah kasaba ko sanya bel ko lewna amin amin Ismail amin 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 Allahu akbar nane be cham funa kafkila wallahi wallahi neno wono ko de hamdu la ba ko de dine e tumulo wala abara may ka de dine tata moro saudi ko kali ko dem kare wallahi 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 wala bonu ngar lam kay man ara jum man tankel wa wa ma ko le aw mo le ko le ba ka ko de kemo wala boten yema ko de boten yema ko wallahi fofo de mo lo ya ko wa wacini man ko nyanyam wadi bulali ko ya ci sharia na ka ko dem Allahu akbar no no wallahi wallahi yo mi tay kay yo mi tay mi tay pane fa sa male ganam kay insha Allah insha Allah insha Allah abaraka sanya faji kunda mante kando ma bon ko lewna abaraka bon ko lewna moma jazakallahu khairan mi tay chami ma sha Allah alhamdulillah ma sha Allah barakallahu fi barak amin 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 assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ente jami aymo Zakaria manga masha Allah amin 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 manga amin manga manga amin amin
amin amin amin amin amin amin amin amin amin abaraka kobo kajame kobo kajame fam fam kobo kajame Allahu akbar amin 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 abaraka zakaria amin 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 waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ibrahim tan mong be ñure ji ko Ibrahim bukan ka jupe we jelu kanyo de assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ujibo jamanu alhamdulillah tamboto no ko lewnya boma alhamdulillah masha Allah Allahu akbar Allahu akbar ha no wanu foka yode wallahi wallahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Now dikele Allahu akbar abadan Inshallah okay Allah Allahu akbar Allahu akbar wa alaikum assalam wa rahmatullah Ibrahim mo kanene bu kana ku jakale ka jupe ko kolan kol kone muna wende udu e mo ne de jali video nya yamo yamo na jame jam yoba nele wallahi ka gajo kalayne tir nele banano samba kolemi tay mun jembere geb kana kiya dine let be ngar mo ngar yo kan politique fu gajo dine seset inna hada din sayablughu ma balagha al-layl wan nahar dino nyamno tan na fukara fu rim tam fulara rim paririm to woto bu kana ko waran ko kuliyere ge fu gajo dine pour fu gajo fi rek fo di kalmisakiya mare di kalmisakiya bari tak ngar fu gajo fu nyamu mu kadin wi keb kana ka karamutum ku jupe yo fam fandak ko ko manjiri ay ma am di malegena woto wanto wala ko karanga ko kulemite man ko jum mat kajo memite pene kenye kayo ndu ko yaka koli ano sam pu jum ti sura de memite kenye aw jimene bu kanak babi duniya mete nges place mete nges ka juko nges kares kajo yomal qiyamati da juk bu kana bu ko nyamno woto bu kana kolla ka ku jamata kam de jamu me ano sana jembe bile manana kafaati rawde takum ji kesoro jijjuk meti supreme islamic kan ko nyila ko do kommi anu ko ku jumbe ka fasa keti malagrandi mo fa mel gambia ko ku jumbe ka fasa keti tawhid e aqida di sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam woto urnya mun rob kana ko an ko rebu kana ko la Cheikh Ibrahim barakallahu fik Cheikh Ayub emite jami bu kanom legen
ulinu sasalimite fam e kayu nano san kane bukana ko kuma ko mbule sirije soli man kondi ka jantino lan waraw salamite le man to la ko male bukana bar bukana ko mangi dine du ko mang malegenam ko mang bukana ka jebere geli malegenam mo kane kayo ngaw kunya le kayo kan manjone ka jake lambenen baba jarege tate metti baba arege metti o be chamfu na kafkila inje baba alimama ni manjan manjone fam assalamu alaikum assalamu alaikum boka sume waalaikum salam warahmatullah alhamdulillah alhamdulillah usaji ma ustaz jama Ibrahim Sar radio la nombata isen commande je 6400515 6400 00 151 ha ha okay abaraka na mokate sheikh assalamu alaikum na na akunta le kay bismillah imurtana ko to aha wo mu problème mo ngi kar famo de sallallahu alaihi wasallam wallahi Allahu akbar Allahu akbar wallahi ka ala no makay Allahu akbar Allahu akbar majalis akanti ko do jaati la Allahu akbar wallahi Allahu akbar ajumbo warta de Allahu akbar wallahi wal man yana kala wal abadan ngo alamin touré ah Allahu akbar Lamin Touré nko ngam moje mi alan ko dal abe diamla andum ila alfa balum abe diamla ako saudiya e wuliafo aka abe diamla wulobe wo wonna wallahi kabiri ngade ko nyin ay sila Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar nko Lamin Touré ya kilo bakan dimas tamila na programme min tamita ye mbediya mola kenungo do ila barama do yen kol nte ma long mol ko na nene man kol andu nanene bu kadiyamu abadan je mor keba nyinka fongol ta ke faniyandi ka kumol ta ke yele mandi yara fa molo mi alon ko dal adamantara nyin sunna ko to adamantara nyin dina ko to ate fitno dama be wala nyin kan Allahu akbar bare asikeno ben kollan na programme do nak na de talem fana baba to kan inshallah na Allahu akbar Allahu akbar aha wallahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
wallahi walla abadan majlis tiole nko be mo maglis yolti ñu be min be Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ma sha Allah ani morkeba amin 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 naam hanke wote kala abada Allahu akbar inshallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah naam kay doron sumolle yo do fana bi jël assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam naam wa alaikum assalam ul ko ka jameri bismillah joja jamei ngone kanu baji to radio kanja baji tere to ngono jamora nak sen hayo ku sila iskone wat assalamu alaikum fi ma malakum las kola inshallah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na bismillah kasuma ga na joja jameri yo ko ga be to la tankenya la ni wala ko mo amin 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 alhamdulillah Allahu akbar wallahi emite malganam kebe jike masha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh salam woto se hayo pisula ismeta me bamban fereng woto tata donu je be kulare inshallah be funafiken wa sallallahu wa sallim wa barik atumbe wala alakom amora wala amako alakom ayuba salim o salim sane o mitate di atiyo talibo alakom ibrahim ismaila sane tata no jebere di kanusu makkati abonya sallallahu alaihi wasallam dere go metiji sof kayo nga kalakom Islamic Supreme Council kola kom bukana kan manjone kambi de jadi kitaba sa legenas kambi de jadi wankundi fana ko katumba be wal legena weti dine kambi de jadi kayo nga kitabo nyaw sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin on ibrahima kurmokiya kujeja kurmoko pinjo bu jobe sak bukana ko burum tu ka kollom tate kamango be kol ko won ko kol buka ko noken lamin touré di bu kanu sana kan nokelon tate nyamuno wonu manga wala kom dal leti mu lobay leti mante raken barke yisino keti malegena mu di annonce an buron bi duniye takum bulla ko di buron bi duniye di fu gaajor mu keti mu joto ke mi te subhanahu wa ta'ala kon malege mi kala mono mu delege bu kana ko loli annonce na jamme fu be fet nene mbu jammeti lako belen ke be Supreme Islamic Council ko la kon koni fana kollal ko kom di bu ngara be sikitabaso ko kom di bu ngara be Muhammad sallallahu alaihi wasallam o manja pakke ya kajom la duniye di la kraya kon tatum dalen bere be fu naka feken wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh